Mika 2, Maika 2, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan, yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Woe to them that work evil upon their beds, that when the morning is like they practice it, because it in the power of their hand, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya, and they cover field, and take them by fields and house, and take them away, so they oppress a man and his house, even a man and his heritage. Sebab itu beginilah firman Tuhan sesungguhnya, aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Therefore, to say the Lord, behold, against this family do I devise an evil, from which shall not remove your neck, neither shall ye guilty, for this time is evil. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan, dan akan berkata, kita telah dihancur lulukan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya, lain kepada orang-orang yang menawan kita. In that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and sigh, we be utterly spoiled, and had changed the portion of my people, who had not removed it from me, turning why he had devised our field. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Therefore the shall have none that shall call by lot in the congregation of the Lord. Janganlah ucapkan nubuat kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Prophecy ye to them that prophecy, that shall not prophecy to them that they shall not take shame. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Although that art named the house of Jacob is the spirit of God's strength, are this his doing? Do not my words do good to him that walk uprightly? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak kepada perang. Even of late my people is arisen, ye pull off the robe with the garment from them that pass by secretly, as men offers from war. Para istri di antara umatku, kamu halau dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. The women of my people have ye cast off from their pleasures, from their children, ye have ye take away my glory forever. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagi. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang terpulihkan. Arise ye and depart, for this is not your rest, because it is polluted, it shall destroy you, even with a short destruction. Seandainya sesat dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini.
If a man walking in the spirit and fleshhood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink, he shall even be the prophet of this people. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. I will surely assembly, O Jacob, all of thee. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together as the sheep of Bosra, as flock in the midst of their fold. They shall make greater noise by reason of the multitude of men. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. The breaker is come up before they have broken up and have passed through the gate and are gone out by it, and their king shall pass before them, and the Lord on the head of them.